ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁ ସାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ କଣ ନେଇଯିବି। ତା ଅର୍ଥ ନେବେ, ନିଜେ କରିବି। ଏମିତି କୌଣସି ଗୁରୁ କେବେ କହିନାହିଁ ତା ଶିଷ୍ୟକୁ। କୋଉ ଗୁରୁ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଆଣି ପଡ଼ିବେ ସବୁ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ କରେ, ତୁ ପାଇବୁ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲେ, ଉଦ୍ଧାର ହବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ କେଶବ କହିଲେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଖାଲି ତୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନି, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋର। ସଂସାରରେ ଯେତେ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢେଇବେ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ପିଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଏ ସଂସାର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ କହେ 100% ପାସ୍ କରିବି ନା, ଆଜ୍ଞା ସେ କିଛି ଲେଖିପାରେ ନା, ମୁଁ ଲେଖେଇବି। ମୋ କତିରେ ପଢୁଛ ନା ନା ପାସ୍ କମ୍ପଲସରି ଲେଖିଦେ, ଫେଲ୍ ନାହିଁ ନା। ଠାକୁର ଫେଲ୍ ଯଦି ହେଇଗଲି ନା ମୋ କତିକି ଆଇଛି ନା, ହଁ ନା ପାସ୍ କରିବି ନା ପ୍ରଭୁ ହିନ୍ଦୀ ନା, ହଁ ଏବେ ନହେଲେ ଆର କିନ୍ତୁ କରିବି। ମୋ କତିକି ହେଇଛି ନା ପାସ୍ କମ୍ପଲସରି ପଳେଇ ଯାଏ, ଟେନସନ ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ, ଚିନ୍ତା କର ନା। ପୁଣି ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ ପାସ୍ ତ ମୁଁ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବି ମୋର ସ୍କୁଲ ପିଲା ହେବେ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କଠୋର ଶବ୍ଦ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧନରେ ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ତ ଅଳିଅ ଝଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏ ଶବ୍ଦ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କଠୋର ବି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ମା ଭଳିଆ ପ୍ରେମ କଲେ ହବ କି? ବାପା ଭଳିଆ ମାର ଟିକେ ବି ତ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ରାଗିକିରି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବହୁତ କରନ୍ତି। ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଦେଶ ପଥ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପଥରେ ଚାଲିବାର ସୂତ୍ର ସହିତ ଚଲେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲିବୁ କନଫର୍ମ ନା ବାବା? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦେଇଛି ଧାରା। ଧାରାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯାହା ବୋହିଯାଏ। ଧାରାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯାହା ବୋହିଯାଏ। ଧାରା ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲେ ସେ ତ ପାଣି ଯିବ, ସେ ପୋଖରୀରେ ଯିବ, ଧାରାରେ ଯିବନି। ଧାରା ଅର୍ଥ ଯାହା କଣ ବୋହିଯାଏ। ତ ତୁ ବାବା ଯିବୁ, ମୁଁ ଧାରା ଦେଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ନା ରାଧା କରିବା। ନା ରାଧା କାର? ନା ମୋର। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପଢିବେ, ରାଧା ଶବ୍ଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି ରାଧା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ରାଇ ଶବ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାଧା ଲେଖି ନାହିଁ। ନା ରାଧା ହେଲା କାର? ମୋର। ତେଣୁ ତା ନା ଭାଗବତରେ ସେଥିପାଇଁ ରାଧା ଲେଖାଇ। ତୋର ମୋର ଭାବ ନ ଜାଣେ କେହି, ତୁ ମାତ୍ର ଜାଣଉ ଜାଣଇ ମୁହି। ହରି ହରି ବୋଲ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ରାଧା କରିବା ପାଇଁ ଧାରା ଦେଲେ, ସନ୍ଦେଶ ପଥ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ପଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମୋ କେଶବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ମୋ କେଶବର ବାକ୍ୟ କଣ ଆର ପଟେ। ମୁଁ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କେଶବଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଧାରା ବା ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହିଁ। ମୋର ପରିବାର ବା ମୋ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ମୋ ବାପା, ମୋ ଜେଜେ, ଅଜା ସବୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ବା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ। ସମସ୍ତେ ମୋ ପୁରା ପରିବାର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ତ ମୁଁ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି। ମତେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ମା ନେଇକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲି, ବୁଝିଲି, ଠିକ ଅଛି, ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିଲି। କାରଣ ସିଏ ମତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଜାଣିବା ଗୋଟେ ପଟେ, ବୁଝିବା ଆର ପଟେ। ତ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା।
किंतु बुझेइबा वाला नथिले ए जगत रे ज्ञान समस्त पाखे अछि ना नहीं भाई एठी जेते वर्ष ज्ञान अछि ना नहीं भाई चोरी करबा भलो ना खराब भाई भलो ना खराब खराब ना छाड़ सत्य कौन मृत्यु ना जीवन सत्य कौन कौन मृत्यु तो जानी ना नहीं जानी किंतु को मानी केते भाई जदि मु पचारे बाबा टेंशन के नवा को जाऊ तो माने चिंता नहीं मु चिंता किछि नेबी के नवा को जाऊ तो केई नहीं के नवा को जाऊ तो केई नहीं किंतु जेतले मनीष बा हुए बाजा फाजा बजे गीत फीत गाई टका फका खर्च करी 10-15 लाख खर्च कर टेंशन को सागे नहीं गया ता 2 वर्ष पर पछर बाबा कौन अवस्था ना भारी टेंशन सेमिति टेंशन देले नबु नहीं किंतु बाजा बजे की टेंशन नहीं कि 15 लाख खर्च कर टेंशन आनी तुम ये मनीष चिंता सत्य जानी जे भूल एटा सत्य एटा मिथ्या तथापि भी कौन मिथ्या पथे चली सत्य का भल लगे ना मिठाइया नुहे ना प्रभु परमेश्वर कहिले तेणु आम मानक पाखे समस्त पाखे विद्या अच्छी आमे अल्प बहुते जानिचे किंतु ज्ञान नाही से जानी मध्य जीवन रे लगेई पारी नाहे पार्थक्य जे कि गर्व क्रोध हिंसा देश खराब जानी किंतु तथापि मो भीतर अछि ठीक अछि तो जानी खराब तथापि भी मो भीतर अछि शरीर रे जो खाद्य डेली खाउची ता महिला को सकाल हेला माने निहाती करी शौचक्रिया निहाती करी किंतु जन्म जन्मांतर जो महिला अच्छी ताको काढ़ीबा पे ठाकुर 2 टाइम देले 15-15 मिनिट ता पे समय नहीं किंतु खाइबा महिला डेली कराबो शौचक्रिया डेली कंपलसरी करिबो ना करिबो भाई देहर महिला को काढुछु तो जन्म जन्मांतर महिला ठाकुर काढ़ी देबे कहले धारा करे जन्म जन्मांतर महिला काढ़ी देबे तो गोटे दिन महिला काढ़ा कर्म करुचु 20 मिनिट 30 मिनिट दौचु जन्म जन्मांतर महिला काढ़ा 15 मिनिट तो पाखे ना नहीं कारण सत्य ज्ञान जानिबा और करबा भितर फरक अछि तो हम जानिचे तो ठाकुर कहले ज्ञान समस्त को पाखे अछि समस्त को पाखे विद्या अछि एटा ठीक एटा भूल या करिया दरकार न करिया दरकार करूची कि तेणु मो काम खाली कहिबा नुहे कराइबा मध्य सेति पई जगत रे जेते आसीछंती गुरु आ मु कोन मो प्रभु को कोन हम कहूचे केशवता बसती एते होई जे पचार मो प्रभु कोन कहंदी गुरु के मारी आसी बड़ पाठ समस्त मो प्रभु का ना कौन गुरु स्वामी जा तुम प्रभु हेले गुरु स्वामी समस्ते गुरु ही पारंते कारण पथ जी देखाए सी कौन गुरु किंतु पथ केतेटा 2टा किंतु जी ये पथ भितर पथ तैयारी करी पारी कराए से गुरु नुहे सी हेले गुरु स्वामी हरि हरि बोल मो प्रभु आसी उद्धार पाई खाली तुम मानकर नुहे जगतर मध्य प्रभु आसते कौन पाई जगतर उद्धार पाई जगतर कल्याण पाई आसचंती ना तेणु मो प्रभु परमेश्वर जगत कल्याणकारी पिता विश्वपति तो जगत कल्याण केमिति करिवे ना अनेक ऋषि मुनि पवित्र स्थान मान रे यज्ञ करी से यज्ञ द्वारा जोटी यज्ञ हुए सेठी ज्योति प्रतिष्ठा हुए
ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଠାକୁରେ ସ୍ମରଣିକା ଏତେ ଲେଖିଲେଣି, ଏତେ ଯଜ୍ଞ କଲେଣି, ଖାଲି ସବୁ ସ୍ମରଣିକା ସବୁତକ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ନା ଆଉ ବାହାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଗୋଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ ସ୍ମରଣିକା ବାହାରୁନି, ଗୋଟା କଲିକତା ଆଡ଼େ ସ୍ମରଣିକା ବାହାରୁନି, ଗୋଟା ସବୁ ଋଷି ଏଇଠି, ସବୁ ଏଇଠି ମାଗିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ନା, ବାହାରେ ଗୋଟା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଅଛନ୍ତି, ହେଇଛି। ସ୍ମରଣିକା ନ ବାହାରିପାରେ, ଆହୁତି ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କିଏ? ମୋ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। ତ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉଠି ସ୍ୱଦେହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଦିନ ସେ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ରାମ ଯୋଉ ପଥ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଲୋକ ସେ ପାଦ ସେ ପଥକୁ ଏବେ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପାଦ ପଡିଛି ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ, କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ସବୁ କହିନା ଦୁଇ, ଜୀବ ପରମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁଇ, କିନ୍ତୁ ମୋ କେଶବ ଦୁଇ ନୁହଁ, ମୋ କେଶବ ତିନି ପାଟି, ଜୀବ ପରମ ଆଉ ଚରମ। ତେଣୁ ମୋ ମାଲିକ ଦୁଇ ନୁହଁ, ଥାର୍ଡ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ। ତ ସବୁ ତାଙ୍କର ତିନି, ଦୁଇରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ନାହିଁ। ରାମ ଦୁଇ, କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋ କେଶବ ତିନି ନା, କେଶବଙ୍କ ନାଁ ଅକ୍ଷର କେତେ? ତିନି, ଠିକ ନା ନା? ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ସିଏ ବି ତିନି, ଯୋଉ ମହାଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏସିଆ ସିଏ ବି ତିନି, ଯୋଉ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାରତ ସିଏ ବି ତିନି, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସିଏ ବି ତିନି, ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଟକ ସିଏ ବି ତିନି, ଯୋଉ ବ୍ଲକରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାହାଙ୍ଗା ସିଏ ବି ତିନି, ଯୋଉ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଗାର ସିଏ ବି ତିନି। ତେଣୁ ମୋ କେଶବଙ୍କ ମା ସୁକାନ୍ତି ତିନି, ଯଗୁନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବି କେଶବ ତିନି, ତ ତିନି ପାଠ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି, ତିନି ମୋ ପ୍ରଭୁ ତିନି କି ଧର। ତ ଦୁଇରେ ସିଷ୍ଟମ ମୋ ପ୍ରଭୁର ଚାଲେନି, ସବୁବେଳେ ତିନିରେ ଚାଲେ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦୁଇ ନୁହେଁ, ଆମେ ମାନେ ଦୁଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖିଛୁ, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଟିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଣେ ଅଣାକାର, ଜଣେ ଏକାକ୍ଷର, ଦୁଇ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଇଏ ଅଣାକ୍ଷର ଆଉ ଏକାକ୍ଷର ଠାରୁ ଅଲଗା, ତ ସିଏ ହଉଛି ତିନି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ନାଁ ଯିଏ ପଢିଥିବ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। କେହି ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିବେ, କହିପାରିଲେ ଜାଣି ବି ନଥିବେ, ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଅଣାକ୍ଷର ଶବ୍ଦରେ, କାରଣ ଅଣାକ୍ଷର ଅର୍ଥ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଗଣା ହେଇଗଲା। ନମ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଅଣାକ୍ଷର ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲାଗେ, ଠିକ ଅଛି। ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ, କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର, ତ ତା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲେ ସେ ପାଠ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଏକାକ୍ଷର ଅଲଗା ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା, ସେଠି ବିଦ୍ୟା ଦୁଇ ଚାଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ତିନିରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏକାକ୍ଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିকে ତିଆରି କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଅଣାକ୍ଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଶରୀରକୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଆମେ କହୁଛେ ନା, ତ ପିଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି। ନମ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଅନାଦି ମୁକ୍ତି କାରଣମ୍ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚୋଜେନ, ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅଣାକ୍ଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଅଣାକ୍ଷରରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଖିଛ ନା, ଯାହା ଅଛି ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଅଣାକ୍ଷର କେମିତି ଲେଖିଛି ନା, ଅ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି, ହସଉକାର ଦିଆ ହେଇଛି, ଏକାର ଦିଆ ହେଇଛି, ହର୍ଷଇକାର ଦିଆ ହେଇଛି, ଏଇ ଅଣାକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେହ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ନା। ଅକାର ମୁଖ ନା, ଅ ହଉଛି ମୁହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଏକାର କର୍ଣ୍ଣ ରୂପାୟ, ଏକାର ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, କାନ କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ବୁଲିଛି, ଏକାର କର୍ଣ୍ଣ ରୂପାୟ, ଏକାର ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ଉକାର ଗର୍ଭ ରୂପାୟ, ହାତ ଠାରୁ ଗର୍ଭ ଠାରୁ ନେଇକି ବୁଲେଇବେ, ହର୍ଷଉକାର ଏଇଠି ଅଛି। ହର୍ଷଇକାର ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ, କାହା ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହେଇ, ହର୍ଷଇକାର ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ। ତ ଶରୀର ହିଁ ଅଣାକ୍ଷର ରୂପ, ଠିକ ଅଛି।
पूरा बॉडी होची अणाक्षर शरीर प्रभु अणाक्षर तैयार करछन तुम पिंड ब्रह्मांड एक मत तुम अणाक्षर कहले ये पिंड भितरे संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करबा को अणाक्षर बोली कहा जाय अण अक्षर अण अर्थ जे पूर्णरू छिन्न हुए ताको अण कहते अलग ठीक अछि तुम पूर्ण थिले एक ब्रह्म थिले एक थिले तादर भिन्न होले बा अलग हेले एडी की हटिया हट चमटिया होई गल बेनी फल दुई हेले अलग हेले तेनु आकु कोन कहा गला कोन अणाक्षर जोथरु सृष्टि बा ब्रह्मांड बा शरीर सबुर गठन होइछि सबु द्रव्य ताकु कहला अणाक्षर आउ गोटे रही एकाक्षर एकाक्षर अर्थ एक अक्षर ब्रह्म रूपाय प्रभु तो यज्ञ रे कर ना तुम ता विषय परे आलोचना करे ता पर बोले एकाक्षर आहुरी ता ज्ञान आहुरी ठीक अछि तो शरीर को तो प्रभु कहले ब्रह्म सहित ब्रह्म कहले कोन आमे मान करो चिंताधारा ब्रह्म कहले कोन ना शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति संग ज्योति भगवान स्वयं ब्रह्म रूपाय पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते तो ब्रह्म कहले ये पूरा सृष्टि ये ब्रह्मांड ये सृष्टि रो गठक जहां मूल रूप से होची ब्रह्म सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र विराजित ब्रह्म रूप जा भीतर सबु अछि और जे सबु भीतर अछि ताको ब्रह्म कहते भल से सुनियो कोन ना जहां भीतरे सबु अछि और जे कोन सबु भीतर अछि ये धीरे जाको पूरा अलग ये सृष्टि का भीतर अछि ब्रह्मांड माला माला होई कोन जालमको पे विराज तो जा भीतर पूरा ब्रह्मांड अछि काष्ठ पाषाण तरुतृण ए सर्व घटे नारायण काष्ठ पाषाण भीतर जे अछि तार तो जे सब भीतर अछि तो जे अणु ठारू भी छोट आउ ये कोटि कोटि ब्रह्मांड ठारू भी कोन बड़ से होछि ब्रह्म ठीक अछि तो ब्रह्म किए रूप ना अरूप भाई ब्रह्म कौन रूप ना अरूप ये रूप रे अरूप ठीक अछि क्लियर है ये रूप रे कौन अरूप अर्थ जे सबुठी अछि सब भाव रे अछि किंतु जर रूप नाही किंतु सब रूप रे विराज ताकू ब्रह्म बोली कहा पाद पानी नहीं जहार पाद पानी किस ठीक अच्छे पाद पानी नहीं जहार पाद पानी किस ये जगत रे जार रूप नहीं किंतु जे रूप रे वर्णित जेमिति आमे माने वायु कहूचे पवन कहूचे ता रूप अछि किंतु पुनी चित्र कला बेले ताको रूप दउचे ना ना भाई दउचे ना दउने ये सबुठी अछि जा भीतर पूरा पृथ्वी अछि से होची वायु किंतु जे गोटे कागज धरी के होला पवन बाहरी बन बाहरी तुम जे कागज भीतर बांधी को जे से भी तो पवन और ये सृष्टि की गोटे क्षण रे ध्वंस करि पारिबो से भी कोन पवन ठीक ना तो धीरे जाको पवन तो ब्रह्म सही पड़ी रूप रे अरूप जदि रूप नाही तले नाम भी नाही जार नाम अछि तार रूप अछि जदि ना अछि ताले तार रूप अछि तो जे रूप रे अरूप ताको ब्रह्म जे आमे माने सती पे अनेक कोमति ना जिके भगवान तो निराकार निर्गुण मुख्य तो मुस्लिम धर्म रे कोमति निराकार निर्गुण अनेक धर्म रे निर्गुण तो किंतु निर्गुण कहिले भी ताकू रूप दबा को पड़िबो तू सती पे तो मस्जिद गढ़ाई सती पे तो तुम अल्लाह शब्द तैयारी सती पे तो तुम मान को अल्लाह रे चिन्ह दिया सती पे तो मक्का मदीना तैयारी तो निराकार ही परंती
किंतु निराकार को भी चिंता करबा पे आकार आवश्यकता रही तो सी सेया बोली माने नहीं किंतु ताकू रूप दबा को पड़ो चिंता करी हेबो नाही सेहि पे कहली जे रूप रे अरूप ठीक अछि तो जे अरूप सी सेया नुहे पवन को हम गोटे गाड़ टाणी कि प्रमाण कर देखु जे एटा होची पवन तो पवन सेमती है किंतु ताकू तो दबा को पड़ो ना रूप हम बुझिबा नने केमती जानिबा नने केमती तो बुझिबा पाई जानिबा पाई ताकू रूप दो जे रूप रे अरूप ताकू ब्रह्म तो ब्रह्म रूपाय भगवान ब्रह्म तो से निराकार किंतु ताको आकार आवश्यकता अछि कारण ताको चिंता करिबा पे गोटे आकार बा नाम दवा को पड़ियो न दवा ताको हम डाकी परिबानी चिंता करि परिबानी कोन कहबा अनामी प्रभु अनामी अनामी कहबे अनामी तो गोटे ना ना अनामी कहले तो गोटे ना ना तो सथि पाई ब्रह्म को गोटे शब्द बा गोटे नाम रे बांधी छ ता रूप किंतु प्रभु कहले रूप परे ताकू प्रभु दी भाव विभक्त होले अक्षर दी भाव गोटे एकाक्षर गोटे अनाक्षर तनु ये दीटी रो कारण कोन होला ना रूप तो अछि किंतु अरूप जे पड़ी अनाक्षर तो लिखा है जे हम पढिचे एमती अनाक्षर लिखा है उच्चारण कर क जेते राम कहूचु कृष्ण कहूचु केशव कहूचु अनाक्षर तो देखु जो लिखा है हसुकाल दिया है एकाल दिया है कोन हबो कल उच्चारण क कोन हबो ता अर्थ रूप अछि ना नहीं अछि लिखा है रूप अछि किंतु उच्चारण करि परिबो ताले कोन हला रूप रे अरूप तेणु ब्रह्म अनाक्षर ठीक अछि ब्रह्म अनाक्षर तेणु जहार रूप अछि किंतु जहा को उच्चारण करा है तो ताले ता एठी कहीं हला कोट भी पता एठी कहीं हला को कारण लिखा है कि स्मरण कर लिखा है कि कितने कथा किंतु थोड़ी सब जहा अचानक लिखिचंती बा जहा अचानक किती लक्ष लक्ष बही लिखिथिले सब बही थोड़ी कम पाखे जाउछ तर 1% थब न ठीक अछि भासी भी जाइतला ना वो थोड़ी जहा लिखिथिले पंचसखा माने सब कम पाखे जाउछ किछिटा हाथ रे पड़थो सेथुरु जहा बाहर पड़छ किछिटा द्रव्य लिखला वाला पाखे में तो थिबो ना तो लिखला वाला मालिक सहित तो कनेक्ट थिबो न लिखला मु मालिक छुआ तो किछि ना जानथि हबार कारण कोन तो कोन से ज्ञान शास्त्र रे भी किछटा मिले ना जहा देखि किरी बुझी किरी अनुभव द्वारा जानि होय तो अभिराम कहले अनुभव रे सर्व थाई किछटा अनुभव द्वारा मध्य आसी परि सब लेखा हितो बोली माने नाही तो अनाक्षर जो के एई दिखाई गेला ता कारण भी कोन ठीक ना नहीं ठीक है कारण स्थान में कौन लिखी नृसिंह नाम नृसिंह किए तो मान भर कह नृसिंह किए सत्यजुग नृसिंह आविर्भाव होता ठीक ना नहीं सत्यजुग केतेटा नृसिंह थे भागवत पढ़ी ना केतेटा नृसिंह थे दीटा जी मुरासुर को मारी मुरासुर को मारी थे ताको नाम तो नृसिंह थिला जे ता जियो लक्ष्मी की बाई थिला 32 अवतार भीतर पढ़ो भागवत लिखाई ठीक है जानो ठीक अछि तो नृसिंह दी जण थिले सत्य जुग रे जने अवतार नृसिंह थिला आ जे अवतारी थिले जे मूल थिले ताको नरसिंह बोली कहै नृसिंह शब्द बहुत कम समय किंतु नरसिंह कहै ठीक अछि बहु सी आपनकर जी होचुंती नरसिंह रूप बा मूल रूप मो प्रभु नृसिंह गोटे रूप जी रूप हेकि अरूप ठीक अछि जी अनाक्षर रूप को रिप्रेजेंट करते तेणु प्रत्येक यज्ञ रे यज्ञ पुरुष काहा को करा जाय नृसिंह को करा जाय तेणु ब्राह्मण मानक कुल देवता बा मूल देवता होच नृसिंह कारण जे रूप हेकि मध्य रूप नृसिंह केमतिया थिले
मुह थिला सिंहर शरीर थिला कार मनीषर बाबा एमती क्या देखी ना किए हो पार तू रूप तो देचु किंतु सी अरूप कौटू आसिले जन्म कौटी है ना माँ थिला ना बापा थिला कुआड़े गला पोड़ा ही ना पोता ही तुम जार जन्म ना जार मृत्यु ना तुम जी रूप है कौन अरूप सी हूँ ब्रह्म रूप हरि हरि बोल तेणु नृसिंह निकटरे ही अणाक्षर भी सही रूपरे अरूप तेणु अणाक्षर यज्ञ नृसिंह पाखे ही पार आ गोटे जो कार्य जो ब्रह्म कहूँ से ब्रह्म पाखे हम ना रिप्रेजेंट कला वाला तो दरकार तो से रिप्रेजेंट कला वाला तो नृसिंह ना तो तांको पाखे ही यज्ञ हो पार से नाम मूल प्रभु अणाक्षर रखिले जे कि बाबा रे जो पूजा होती सी भी अणाक्षर रूप है अरूप जानकर जन्म नाही ना मृत्यु ना से ब्राह्मण बा जिते जगत रे कोनती सर्वजाति गुरु हेले ब्राह्मण किंतु ब्राह्मण को गुरु हेले अग्नि तेणु नृसिंह को अग्नि रूपाय कह जाए अग्नि रूप ठीक अच्छे कौ रूप कह जाए नृसिंह कौ रूप अग्नि रूपाय नृसिंह है अग्नि रूप से ब्राह्मण मान पूजा करती दर्शन करती मान से तुम अणाक्षर मंडप ये सृष्टि प्रथम थर दीटा ध्वनि स्थान अर्थ गोटे भितरे प्रभु पंचकुंडी आहुति आ गोटे अणाक्षर मंडप आहुति चलती कारण नृसिंह हेले अग्नि रूपाय अणाक्षर है अग्नि रूपाय से आ गोटे आहुति कुंड तैयारी करा